बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को ज़मीन पर उतारा गया। अल्लाह ताला जो सबके दिलों के हाल जानता है, वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था। लेकिन अल्लाह को दुनिया को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो, और यह बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हवा अलैहिस्सलाम को जिदा में उतारा गया। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें कुछ कालिमात सिखाए, जिसको उन्होंने जब पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया और अराफात के मैदान में वो मिले। फिर दुनिया शुरू हुई। खाना काबा की तरफ जाने का हुक्म। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया। फिर वो पहाड़ से नीचे ज़मीन पर आए और ज़मीन की तरफ देखा तो दूर तक फैली हुई ज़मीन के अलावा कुछ नज़र न आया। तो कहने लगे, ए मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी ज़मीन को आबाद करने वाला कोई नहीं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अन करीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूँगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना करेगी, यानी मेरा जिक्र करेगी और तारीफ़ बयान करेगी, और ऐसा घर बनाऊँगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा, और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खास करके अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा, और इसका नाम खाना काबा रखूँगा। और कहा, जब तक तुम जिंदा रहोगे इसे आबाद करोगे। इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें होंगी जो हर ज़माने में इसे आबाद करेगी। फिर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह खाना काबा जाएं और इसका तवाफ़ करें, जैसे कि अर्श पर फरिश्तों को करते देखा है। उस वक्त काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा पहुंचकर इसका तवाफ़ किया और हज के सब अरकान अदा किए। फिर अराफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम से मिले। दोनों एक दूसरे को पहचान गए और मुज़दलिफ़ा में एक दूसरे के करीब हुए। फिर दोनों हिंद की तरफ रवाना हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादत में 40 बच्चों को पैदा किया। इसमें से कुछ के नाम ये हैं। बेटों के नाम काबिल, हाबिल, सीस अलैहिस्सलाम, अबाद, बालिग, असानी, तुबा, बनान, सबूबा, हयान, जराबिस, हज़र, यहूद, संदल, बारूक। बेटियों के नाम कलीहा, अकलीमा, लियूज़ा, असूस, खरूरता। हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। जो बच्चे एक साथ पैदा होते थे उनकी शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती थी। जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी हो सकती थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब सिखाया जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया था। वो सब एक अल्लाह की इबादत करते थे और खेती करते और जानवरों को पालते थे। हाबिल और काबिल आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 बेटे थे, काबिल और हाबिल। काबिल के साथ जो बेटी पैदा हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाबिल के साथ जो पैदा हुई थी वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। काबिल स्वभाव में बहुत सख्त था और वो खेती करता था, लेकिन हाबिल बहुत नर्म स्वभाव के थे। वो बकरियां संभालते थे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अपनी कुर्बानी अल्लाह ताला को पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल कर लेगा वो सही होगा। उस ज़माने में जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की जाती तो एक आग आती, जिसकी कुर्बानी वो आग खा लेती
اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربان کیا اور قابل نے سب سے ردی فصل کا حصہ قربان کیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن قابل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور حابیل کا قتل کر دیا۔ اب قابل کو سمجھ نہیں آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی مارا نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے کو بھیجا، انہوں نے لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر پہلے نے گڈھا کھودا اور مارے ہوئے کوے کو دفنا دیا۔ یہ دیکھ کر قابل نے بھی حابیل کو دفنا دیا۔ پھر جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور چلا گیا۔ آدم علیہ السلام کی قوم میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ بھی قابل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وارث۔ آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیس علیہ السلام کو ان کے بعد نبی پیغمبر بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے 50 سال بعد ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے سیس علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 صحیفے اتارے، اس میں سے 50 سیس علیہ السلام کو دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی و رسول ہے۔ جس نبی پیغمبر پر کتاب نازل کی گئی وہ اور نہیں شریعت لے کر آئے وہ انہیں رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کی ہی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ آدم علیہ السلام کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے مطابق غسل دیا۔ کفن میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھا، پھر لحد بنا کر سپرد خاک کیا اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ جاری رہے گا۔ پھر سیس علیہ السلام نے اپنے والد آدم علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھائی اور دفنایا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات بھوج نامی پہاڑی پر ہوئی۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی واقعہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح لکھنے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور سے شیئر کریں۔ اگر آپ اس واقعہ کا فرسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر جا کر چیک آؤٹ ضرور کریں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔